लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हमारे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, सहाबाए कराम अजमाइन पर, जिनके सदक़े से हमें ईमान मिला, जिनके सदक़े से हमें कुरान मिला और जिनके सदक़े से हमें अल्लाह की पहचान नसीब हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी दीन वाली बहनों, आज रात का ये वाक़या सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि दिलों को हिला देने वाली ऐसी हकीकत है जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। आज का ये ईमान अफरोज़ वाक़या आपके दिलों को रुला देगा और अल्लाह के करीब भी कर देगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी का एक जुमला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात हर रोज़ मैं आप तक पहुंचाता रहूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। आए अब हम चलते हैं एक ऐसे वाक़े की तरफ जहां एक गुनाहगार इंसान सिर्फ एक आंसू की वजह से अल्लाह का महबूब बना दिया गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, मदीना की गलियां खामोश थीं, हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और एक बूढ़ा शख्स मस्जिद के सतूनों से टेक लगाकर रो रहा था। लोग इसे नहीं पहचानते थे। उसकी आंखों में अजीब सी नमी थी, लबों पर दर्द था और दिल में एक ऐसा राज जो बरसों से छुपा हुआ था। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, अगर आज मेरी तौबा कबूल ना हुई तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसी वक्त एक नौजवान वहाँ से गुजरा। उसने बूढ़े को देखा और करीब आकर बोला, बाबा, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्यों रो रहे हैं। बूढ़े ने सर उठाया, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो बोला, बेटा, मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना खो दिया था और फिर अल्लाह ने मुझ पर ऐसा करम किया कि मैं आज तक हैरान हूँ। नौजवान खामोश हो गया। बूढ़े ने कपकपाती आवाज़ में कहना शुरू किया, मैं जवान था, इबादत करता था, कुरान पढ़ता था, लोग मुझे नेक समझते थे, लेकिन मेरे दिल में एक बीमारी थी। कौन सी बीमारी? नौजवान ने पूछा। बुजुर्ग रो पड़ा, मेरे अंदर बीमारी थी रियाकारी की। मैं लोगों के सामने लंबी लंबी इबादत करता, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ता, लंबे सजदे करता, लेकिन दिल में अल्लाह नहीं, लोगों की तारीफ़ होती थी। एक रात मैं तहज्जुद पढ़ रहा था, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, लोग मुझे कितना नेक समझते हैं। बस बेटा, उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरी रूह अंधेरी हो गई है। बूढ़े की सांस भारी हो गई। वो बोला, मैं मस्जिद से निकला और शहर से बाहर एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गया। वहाँ एक कब्र थी, वो बहुत पुरानी थी। मैं उस कब्र के करीब बैठकर रोने लगा। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। नौजवान खौफज़दा हो गया। कैसी आवाज़? बूढ़ा आहिस्ता से बोला। आवाज़ आई, ऐ बंदे, लोगों के लिए इबादत करने वाला अल्लाह के करीब नहीं होता। मैं कांप गया। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था।
پھر آواز آئی، خلاص کے بغیر عبادت ایسے جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ نوجوان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ بوڑھا بولا، میں ساری رات روتا رہا۔ فجر کے قریب ایک سفید کپڑوں والا بزرگ میرے قریب آیا۔ ان کے چہرے پر نور تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اللہ سے سچی توبہ کر لو، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ وہ مسکرائے اور بولے، میں بھی کبھی تمہاری طرح تھا۔ پھر وہ چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے بھاگا لیکن وہ غائب ہو چکے تھے۔ بوڑھا زور زور سے رونے لگا۔ نوجوان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پھر کیا ہوا؟ بوڑھا بولا، اس دن کے بعد میں نے چھپ کر عبادت شروع کر دی، لوگوں کی تعریف چھوڑ دی، راتوں کو روتا، اللہ سے معافی مانگتا، اور ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میں قیامت کے میدان میں کھڑا ہوں، لوگ پریشان ہیں، سورج بہت قریب ہے، میرے اعمال لائے گئے۔ میں ڈر گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا میری عبادت میں خلاص کم تھا، لیکن پھر اللہ کے حکم سے ایک چھوٹا سا عمل لایا گیا۔ نوجوان حیران ہوا، کون سا؟ بوڑھا بولا، ایک رات میں نے تنہائی میں صرف ایک آنسو بہایا تھا، صرف ایک آنسو، اور اللہ نے فرمایا، آج میں اس ایک آنسو کی وجہ سے تجھے بخش دیتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے بوڑھا سجدے میں گر گیا۔ نوجوان بھی رونے لگا۔ فجر کی اذان ہونے لگی۔ مدینہ کی فضا اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ نوجوان نے بوڑھے کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ دنیا سے جا چکا۔ اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا اور اس کے ہونٹوں پر آخری لفظ تھا، یا اللہ، میرا دل آخر کار تیرے لیے خالص ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی نیت کو خلاص کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ کے پاس آپ کا بھائی پھر حاضر ہوگا ایک نئی ایمان افروز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔